नमस्कार हृदयपूर्वक जोहार है आमानकर सूर्य प्रकाश आईगार को मतलब हृदयपूर्ण नमस्कार सूर्य प्रकाश आईगार को जोहार है आमानकर राजराम को जाकुबाई अंकुर आमानकर आनंद राव को प्राणी प्रभु दास समस्त को प्रभु नाम धन्यवाद जणाए के जाव के आनंद राव को प्रदान के जोहार है प्रत्येक भाई भौणी मान को हृदयपूर्ण नमस्कार इसके ऊपर जोहार है हालेलुया हालेलुया आज हम विशेष दिन रे अछु अरे मारो विनती दिन तो बंदा नहीं आ ए विशेष दिन रे और ये जो विनती दिन था हमें काहे की आनंद करिबा अरे मारा आनंद ग्रह के नहीं हमें कौन हराई छु मारे ये ना मारो जाखा में नहीं हमें कौन भूली जाई छु अने बाणे या नहीं हमें कौन छाड़ी दी छु अने आना पिस्तुआ नहीं आ ताहा हमको मिलिला और ये हमारो पाठ में नहीं हमें आनंद करिबार अछि मार रा के नाने जणे जुडे हजेई दी छि गोटे जिनिस और जो जिनिस जाखा मन से आ ता जदि से पाई गले जो ऐसे ता पाठ से आनंद करे ऐसे रा के नहीं हालेलुया 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 जणे हजि जाई छि और जांगा जान से जदि मिलिला जदि पाठ से से आनंद करे और ऐसे रा के नहीं जदि जे मरि जाई छि जदि ऐसे हैया जान से जे बंची जीवो और ऐसे बात की नहीं से आनंद करिवो से रा के नहीं हमें कोठी मरि जाईथिलु मारी भी हजार हैया हमें कोठी हजि जाईथिलु मारी भी जांगा से हमें कोन हजेई दैछु हमरा एना जाखा में नहीं कौन कहली एने नवस्थे से हमें कोठी मरि जाईथिलु मारी भी और हैया सही कोठी हजि जाईथिलु भी जांगा सही कोन हजेई दैछु और एना जाखा में चाहिए हालेलुया हालेलुया हमें कोठी मरि जाईथिलु मारी भी हैया जा सही हमें कोठी हजि जाईथिलु मारी भी जांगा जा सही कोन हजेई दैछु और जाना जाखा में नहीं हां तमर भाषा रे ठीक कहलो और भी वास्ता लेके ए तीन गोटे एने नवस्थे से इनमें तो हैया जा सही तो जाखा सही और जांगा में चाहिए राइट अछि राइट तीन गोटा हालेलुया 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 प्रिय बंधुगण अरे जीव तई तक इसका अपवित्र पुत्र जेते बेले और एचे पुट जांगा थी डोला हजि जाईथिला ऐसे जांगा में से फेरी की आसिला ऐसे वेंडे बाते से बापा गुटे कथा कहिले ए आबर कते से ओ तमे हजि जाईथिला और नीन जांगा में से ओ मिली गलो और पाड़सते ने हालेलुया हालेलुया तुमे मरि जाईथिलो और मेरे हैया में से बंची गलो बात करस्ती हालेलुया हालेलुया प्रिय बंधुगण जीव तई तक इसका कोन हरै देथिला से मारे ऐसे ना जाखा में से बापांकर धन अरे आबती बतको बापांकर धन आबती बतको बापांकर धन कोन ए आब बतको चे नहीं अनंत जीवन और काले तो जीव हालेलुया 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 सेति भाई एलते की आज आमानकर और इन जो मांगे जीवन रे और जीवता कोन हरै दैछु और आना मारो हर तो क्या नहीं हमें केमती मरि जाईछु और एनी के हैया जा नहीं प्रिय बंधुगण जतबे एतन उद्यान रे जीव ताई तक से एते पुट एतन बाड़ता आदम पाप कले और आदम पाप के से परमेश्वर को आज्ञा लंघन कले और मां प्रति आज्ञा से और जात से सते बेले से एते पुट से मृत्यु वरण कले बाकी पाट से केमती मरले एनी हाथ से जीवन थिला और जीव मचे आत्मा रे मरि गला और आत्मा थाया से जीवन थिला जीव मचे सेतबे प्रकाशित वाक्य रे लेखा अछि एते की प्रकाश वाक्य नाम रे जीवित दूर तक जीव करतरी मात्र प्रकृत रे समा मरि जाईछ हैया जा रे प्रिय बंधुगण जीव तैया हमर आदम जतबे पाप करे अरे आदम जतबे पाप के से मृत्यु वरण कले हाकि तत् से परमेश्वर के ठारू दुर्ग गले अरे मां पुट दूर मा से आज सेई आदम के ठारू ए आदम टी मा इंजो आमे मध्य अरे वाह मृत्यु वरण कलु अरे हाका जा सही आत्मा रे आत्मा तले सतनामी छ सत्य काय सतनामी छ सत्य काय आदम पाप गले आदम पाप के से मृत्यु वरण कले ऐसे हाकि तत् से तेणु आदि पुस्तक एलटी आदि पुस्तक आ तार 5 पर्व अरे 5 पर्व आ तार 23 पद टी अरे पढंतु 23 पद मारो से टीम हननंकर बयस सर्वसुदा 365 वर्ष थिला बस आउ थरे स्पष्ट करी पढ हनकंकर बयस सर्वसुदा 365 वर्ष थिला बस तार 365 वर्ष थिला अरे 3 वंदा 3 कोड़ी 5 वर्ष किंतु तापर से मला की नहीं ए साथ से क्या है से मरी नहीं ए छयाले से हनक हनक जतबेले की एची पुटकी परमेश्वर सहित महापुरतना गमनागमन करुथिले अरे ताकि मसी किंतु ए हनक प्रिय बंधुगण जीव तैया आज शारीरिक मृत्यु मध्य अछि अरे जो अंगति हाकियो माने हमें जतिकी वर्ष बंचिबा मारे 1 वर्ष बत की नहीं तापरे मृत्युवरण करिबा एमटी हा नहीं मृत्युवरण करिबा अरे हा नहीं किंतु समा आत्मांकर मृत्यु आत्माती हाकी सेई मृत्यु ए हाकी अनंत
ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ और काल काल में हिचुता में पियाने କୋଉଠି ନିକ୍ଷେପ କରିବ इमी में पियाने ନରକ ମଧ୍ୟରେ और हिचुगराइता ନରକ ମଧ୍ୟରେ हिचुगराइता ଏଣୁ ଏଇ ନରକରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ए हिचुता में गेल्पी किनसी ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ନରକ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି और हिचुटी गेल्पी किन सामसिलेसी ଯେତେ ଲୋକ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମଶାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରି अरे ଯାଉଥିଲେ तो जाना आदौटी मोसा पेते तक हया चरी ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ बारे जाने हया चरी ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା एवरी आत्मा ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା अरे मां प्रोडक्ट रहते लाडी लोते କାଠାରୁ और आमा टोटी ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ आदौटी ମଶାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ मोसा पेते देखी ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି और चिपुटा की ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ और हई मोचरी ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ अरे मां प्रोडक्ट रहते लाडी लोते ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ जीव तैया ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ मां जीवता ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଥାନ୍ତା और एल्ती परिस्थिति मच्छी मां ଆମେ ମଧ୍ୟ मारुआ ମରିକିରି और हया ना ପରଦେଶକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ अरे मां प्रोडक्ट रहते लाडा तई मां ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ एल्ती मां पर चिंता की ଓ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଆଦମ ପାପ କଲେ और ना तोली डोल आदम पाप ସମସ୍ତେ ଯାକ ପାପୀ ହେଲେ और बारे पाप्या तरी ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହିଁ और हाक के और पिसीले ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରୁନାହିଁ और हाक के और कोई लाडी ले ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ और काले जीव ये ମୁଁ लाडी ले କଣ କରିବି अने ना की नी ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ना ପଠାଇବି दाइते डोला पन्नी नी ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କିଏ ये रोंडी मेरे समसी ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ और जीसु माप्रो ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସେ ପାପ କଲେ और तोलिति मेरे सी पाप ହାରିଗଲେ हाथ सी ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହରାଇଲେ काले जीव पिसी ପିତାଙ୍କର ସହବାସକୁ ହରାଇଲେ चंदित सावा सब पिसी ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ और जे साथ सी କିନ୍ତୁ सामा ଇ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର और जीसु परमाणु मेरे ଦ୍ୱିତୀୟ सी ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଲେ दीति डोला वडी ତାଙ୍କ सी ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ହାତ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା काले जीव मते ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରିକି ଆସିଲେ काले जीव तत्से ଆଦମ ଯୋଉଟା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ तो मी पिसासी ସେ ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିଲେ ये तत्से ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି काले जीव तत्से आदम सी ଆମ ମାନଙ୍କୁ मांगे ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା और जीसु माप्र की बाप्र मिरे ने की पुन ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ काले जीव आते ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ଓ ଜନ ତାର 17 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି और 17 3 पत्रास की ଓ ଦୟାକରି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ और दयगिन 17 యోహాను 17 3 వచనం 17 ପର୍ବର 17 3 की ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭେ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हे ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ तुमको तुमर प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ यीशु को जानिबा कोन अटे अनंत जीवन हालेलुया 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 काको जानिबा हमरा पुण्य काको जानिबा हमरा पुण्य आदम को जानिबा द्वारा की आदम पुण्य की लोन तल के काको जानिबा द्वारा हमरा पुण्य वाला जी हाथ ताली दियंतो यीशु ख्रीष्ट को जानिबा द्वारा यीशु पुण्य हालेलुया 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 तेनु से यीशु ख्रीष्ट ए जीसु ख्रीष्ट ए जगत को आसिले ए जगत वाते से अनंत जीवन को हम हराई देथिलु काले काले जो पी हम हालेलुया 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 से आनिले अनंत जीवन इसी जीव तो चाहिए मते जानिले और नंगे पुंजती ओ तुम अनंत जीवन पाइबो और मेरो काले जीव पाट रे आदमଙ୍କ ଠାରୁ आदम टटी ଯେତେ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ ए तुरदान हाई मचरी ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ काले जीव पाटीला तरी ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ଧରିକି ଆସିଲେ काले काले जीव ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5 ର 12 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି 5:12 ତ ରୋମୀ 5 ର 12 ପଦରେ रमे 5:12 ହଉ ତମେ ଦୟାକରି ପାଠ କରନ୍ତୁ अरे सतदु ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ଅତଏବ ହଁ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆଉ ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା रान द्वारा पाप में पापों द्वारा हाकी वाते ହଁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା एले की हाकी बरदान तक की आते ହଁ ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ बारे लोग तो पाप की तरी କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ ପାପ ଜଗତରେ ଥିଲା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ ହଁ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଗନ ସଦୃଶ ପାପ କରି ନଥିଲେ ହଁ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଷାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା ରାଜତ୍ୱ କଲା ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା ଥିଲା ଆଦମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରତିରୂପ 14 ପଢ ବାପା ତ- 14 ପଢିଲେ। ହଁ ତାର 15 ଟିକେ ପଢ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆସିଲା रान द्वारा पाप वाते ମାତ୍ର ଜଣକ ଦ୍ୱାରା रान द्वारा
ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା ଅଡେ ଗେଲପୁ ଅତେ ଆଉ ଯାହା ହଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଅଡେ ନା ଜାଖାମ ଚଇ ତାହା ଆମେ ପାଇଲୁ ହାତ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା 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 କା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ମାପୁତାଣ୍ଟି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ और राण की नहीं कहा है ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି अरे ओडे तर रास कहते हैं ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କିପରି କରିବି କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ 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 କିପରି କରିବି କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଲେ परम आनंद आनंद কিপরি করিবি কেতে যে আনন্দ 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 কিপরি करिबे केते आनंद यीशु ख्रीष्ट पाप क्षमा देले परम आनंद यीशु ख्रीष्ट पाप क्षमा देले परम आनंद আনন্দ আনন্দ কিপরি করিবি কেতে যে আনন্দ 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 কিপরি করি কেতে আনন্দ 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 কিপরি করি কেতে আনন্দ ইসে দেশা পাপ ক্ষমা দেলে পরম আনন্দ ইসে দেশা পাপ ক্ষমা দেলে পরম আনন্দ 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 কিপরি করিবি কেতে আনন্দ 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 কিপরি করি কেতে আনন্দ যীশু খ্রিস্ট পাপ ক্ষমা দেলে পরম আনন্দ যীশু খ্রিস্ট পাপ ক্ষমা দেলে পরম আনন্দ হালেলুয়া বলো ত্রাণকর্তা যীশুଙ୍କ নামରେ अरे गिल्पी की জয় করন্তু বলো ত্রাণকর্তা যীশুଙ୍କ নামରେ जय বলো মুক্তিদাতা যীশুଙ୍କ নামରେ जय বলো పరిత్రాణకర్త যীশুଙ୍କ నామరే जय అయ్యగారికి చాలా వందనాలు మా గంట ఇంటి పేరులో అన్నిటి ఉంటాయి హల్లెలూయా మనము లేవి వంశం అంటున్నారు మనం హల్లెలూయా हालेलुया ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି अरे प्रभु ହାଲେଲୁୟା जी गिल्पी की नहीं माते की जन्मायान से କଣ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ एना जाखाम चई ଅନନ୍ତ ଜୀବନ काल काले जीव ଆଃ, କଣ ହରେଇ ଦେଇଥିଲୁ एना जाखा चई తెలుగుରେ కଣ କହିବେ తెలుగులో ఈ టెండనర్ నిత్య జీవము ఏటి చేసిన మనము మన హజే ଦେଇଥିଲୁ హజే ଦେଲା पोगटे सम ନିତ୍ୟ ଜୀବ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲୁ और काल काले जीव मारो जाखाम चई ବାପା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆଣିଦେଲେ और जीसु माफर मांगे चई ଆନନ୍ଦ କି ନା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ପାପ କରି ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ पाप के जांगा तो सही ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ थोड़े दूर भाजा सही పాపము చేసి తండ్రి నుంచి మనము దూరముకి మనం వెళ్ళిపోయాను अरे पाप के ना माफ యేసు ప్రభు ద్వారా और जीसु माफर द्वारा మనం దగ్గరికి వచ్చాను హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया తండ్రి అయిన దేవుడి నుంచి अरे चंदी माफर टटी చాలా దూరంకి వెళ్ళిపోయాము మనము अरे हारे दूर मारा तो మన రూపం వెళ్ళిపోయింది अरे మా రూపం వచ్చే మన అన్నిటి వెళ్ళిపోయింది మా గౌరవం పరిచేస్తే యేసు ప్రభు తీసుకొచ్చిన మన గురించి अरे जीसु माफर మాకు హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया నశించిన ఆత్మ గురించి अरे నాశనమైన ఆత్మ కోసం యేసు ప్రభు వచ్చారు జీసु మాఫర్ వచ్చి అప్పుడు మన ఈ తండ్రికి మనము దొరికాను और हेल्थ की माफर मारపాటి అప్పట్లు కొట్టండి హల్లెలూయా హల్లెలూయా हालेलुया ప్రియ బంధుగণ जीव तैतगिसका మనము చచ్చిపోయాడు అప్పుడు और मारो है तुंटा मते ఆత్మ ద్వారా और आदम टोटी ఆత్మలో చచ్చిపోయాడు మనము और आत्म दहयादस पटियम యేసు ప్రభు ద్వారా और जीसु माफर द्वारा మనము నిత్య జీవం और పొందాము मारो काले जीव पाड़ హల్లెలూయా हालेलुया ఇంకా మరణం లేదు మనకి మరణం లేదు మరణ नाही और मंगे मरण ले మరణ नाही और महाकी ले హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ और मारो जाखा मचई ତେଣୁ କରି एले तकी ଆମେ କଣ କରିବା और मारे ना की नहीं ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା अरे माफर की राह के ना କାରଣ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି तकी कच्चा दरगटी ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ कर्म में द्वारा मारो गेल्प पड़ा ଆମେ नहीं ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ कर्म में द्वारा गेल्प पड़ा नहीं ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବଜାଇ ରଖିବା और एल तक एकदम गट्टी दाह
ହାନେଟିନା ହାଲେଲୁୟା 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 କୋଠି ମରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ अरे भी जांगा हया जा सही ଏଦର ଉଦ୍ୟାନରେ अरे एदन पड़ता ମରି ଯାଇଥିଲୁ अरे हया जा सही କୋଠି ହଜି ଯାଇଥିଲୁ अरे भी जांगा सही ଏଦର ଉଦ୍ୟାନରେ एदन पड़ता କୋଠି ଆମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲୁ अरे इमे तो काला जीव मार जाखा मत ଏଦର ଉଦ୍ୟାନରେ एदन पड़ता ବାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି एमो रकत राज क्या ने ସେଇଠି ସେମାନେ ଏଦର ଉଦ୍ୟାନରୁ ଅବାଦମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ एमटे एदन बाटी हबो आदम हबो की वेच तो सी ବାହାର କରିଦେଇ ऐसे वेली वेच तो ना ଜୀବନ ବୃକ୍ଷକୁ अरे जीवती मरानुती ସେଇଠି ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଢ କରି ରଖିଦେଲେ अरे उठी दूत लगा तो गुरु चलेटी तो सी ବାପରେ वाह କଣ ସେଟା एदे नहीं କୋଠି ଲେଖା ଅଛି और इमे तो राज क्या ने ସେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ अरे जीवती अरे मरानु ଆଉ ସେ ବେଢ କରି ରଖିଦେଲେ अरे दनी गुरु चलेटी तो सी ଆଉ ସେଇଠି କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ अरे मैं भी सादर आटा सी ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ऐसे रोड बंद तो सी ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ अरे इमें जीरो की टुंडी तो सी ଆଉ ସେଠିକି କେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ अरे मैं भी सादर आटा सी ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:22 और आदि पुस्तक 3:22 बोलता ଟିକେ है ଦୟା କରି ପଢନ୍ତୁ ଦୟା अरे କରି पढ़ो ପଢନ୍ତୁ तो ଦୟା କରି ପଢ 3:22 ଏଥିପାଇଁ సదాప్రభు ହଁ పరమేశ్వర ఎదన ఉద్యానରୁ ତାଙ୍କ ବାହାର କରିଦେଲେ ఏదైనా ఉద్యానంలో బాగా తెలుగులో కొంచెం చదకండి బ్రదర్ 3వ అధ్యాయం 22 ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము 22లో आदि पुस्तक 3 परबु हाँ। और रिपोतो అప్పుడు ఆ, దేవుడైన యెహోవా యెహోవా ఇదిగో ఆ, మంచి చెడ్డలను ఆ, ఎరుగునట్లు ఆ, ఆదాము మనలో ఒకని వంటి వాడాయను ఆ, కాబట్టి అతడు ఒకవేళ తన చెయ్యి చాపి ఆ. వృక్షములను కూడా ఆ, తీసుకుని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని ఆ, దేవుడిని యెహోవా ఆ. అతడు ఏ నేల నుండి ఆ. తీయబడినో దానిని సేద్యపరచుటకు ఏదేను తోటలో నుండి అతనిని పంపివేసేను ఆ. దారి బంద్ చేస్తారా అక్కడ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯେମିତି ନ ଖାଇବେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ हालेलुया ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରାସ୍ତାକୁ- କୌଣସି ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ और मम्मी सी हॉट लाटे सी डिग କୌଣସି ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ऐसा हमें डिग लाटे सी ଆଦମ ହବା ଖାଇଦେଲେ और आदम पर चिंतुस्तो ଆମେ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲା ଭଳି और मारो ऊपर चिंतु नहीं जी ଓ ଆଦମ ହବା ପାପ କଲେ आदम पाप की तो ମରିଗଲେ रहिया चो ଏ ଫଳ ଖାଇଦେଲେ खाए पिचिची ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଇଯିବେ और ये ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ और महापुरुष चिंता की सी ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ और କରିଦେଲେ रास्ता बंद तो सी କଣ ବନ୍ଦ କଲେ है ना बंद की सी ରାସ୍ତାକୁ ରାସ୍ତା एकदम जीरो थी ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲେ କିଏ ଯାଇପାରିବେ କି और जीरो बंद की तम सन्निस की କିଏ ଯାଇପାରିବେ ନା हमें सादर आटे सी ତେଣୁ କରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ और महापुरुष सिर की सी କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ और कालो पूर्ति आया चे ଓ ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ ତାର 4:4ରେ और गलती चारि चारिता ସେଇ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ और कालो संपूर्ण आते ତାଙ୍କର పుత్రଙ୍କୁ ସେ పఠాయిଲେ तनी मेरे గలతి 4:4లో और गलती नालगु नालगु కొంచెం చదవండి और सदेना କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ଆପଣ ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ହାଲେଲୁୟା हालेलुया କାହାକୁ ପଠାଇଲେ हमारे पंडित सी ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ मेरे अनेक पंडित सी ଶିଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ शिक्षक पंडित सी ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ସେ କାହିଁକି ପଠାଇଲେ साथे पंडित सी ఎందుకు పంపించారు पंडित सी ఎందుకు పంపించారు పండిత సి. దారి లేదు జీరో లేదు. పరలోక రాజ్యం గురించి ఇప్పుడు దారి లేదు ఏదో గెలుపు నిత్య జీరో లేదు. జీవం గురించి దారి లేదు జీవితం గురించి రక్షణ గురించి దారి లేదు జీరోలే ఓ ఆ దారి చూపించడం గురించి और जीरो तो ఆ దారి ఆ పెట్టడం గురించి जीरो कैपल देखी యేసు ప్రభు వచ్చి और जीसु నేను సత్యము నాను సత్యం. నేను జీవము నాను జీవం. నేను మార్గము నాను జీవం. చప్పట్లు కొట్టండి హల్లెలూయా ఆ నిత్య జీవం గురించి దారి నేనే नित्य जीव కోసం जीरो నిత్య దీపం దారి గురించి నేనే जीव కోసం तक नीन ଓ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ और ये कालो जीव पार ସେ ରାସ୍ତା ମୋଟେ और ये जीरो नानु ଓ ଏତେ ନଦୀରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା और एकदम तो जीरो बंद इस्ते ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ और जीसु एना रास्ता देतो सी హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా హల్లెలూయా हालेलुया మనకి దారి దొరికింది नगे जीरो मेराते నిత్య జీవం గురించి దారి దొరికింది जीव तक जीरो मेराते యేసయ్యా जीसु నా దారి నీవే జీరో నేను. నా ఆశ్రయము నీవే ఆశ్రయం నేను. నా దుర్గము నీవే నిత్యం నేను హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया सदा प्रभु तुम्हें मोर प्रतिपालक सदा प्रभु
প্রতিপালক জীবন পথে অভাবর কীড় জীবন পথে অভাবর কীড় হইয়াছ মোর চালক সদা প্রভু তুমি মোর প্রতিপালক সদা প্রভু তুমি মোর প্রতিপালক জীবন পথে অভাবর কীড় জীবন পথে অভাবর কীড় হইয়াছ মোর চালক সদা প্রভু তুমি মোর প্রতিপালক সদা প্রভু তুমি মোর ప్రతిపాలక హల్లెలూయా అయ్యరికి ఒకటి చప్పట్లు కొట్టండి దేవుడు చూసిన భగవాను హల్లెలూయా మన దేవుడు మా మాపురు ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ మా బరేతి ఒడే మెత్తడి గడిసి ସେ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ఏసి బరే ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ మరి జీరో తోస్తని గడిసి హల్లెలూయా 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 ଆମର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର మా తండ్రి పరమాసి ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ ఒడే మంగ జీరో తెస్తుసి ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ఒడే మిరే తండ్రి మంగ ଓ ତୁମେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଚାଲିପାରିବ ఒడే మీరు కాలకాల జీవిత తాకల జీరో తాకల ఆడదరే ଆମର పాప କ୍ଷମା କରିବ ఒడే మా పాప క్షమా కెరిసి ତେଣୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ కాల పూర్తి అతే ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ మిరేనికి పండితాసి ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ఒడే ଖୋଲିଦେଲେ మంగ దగ్గర జీరో ହାତ తెస్తుసి ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ఒడే మిరేన్ ద్వారా ଜୀବନ ପାଇଲୁ ఒడే జీవ పాటై ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ఒడే మిరేన్ ద్వారా ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ఒడే మారు జాంగమతే ଆମେ ଫେରିକି ଆସିଲୁ ఒడే మారు వెండవతే ଆମେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ఒడే మిరేన్ వల్ల ମରି ଯାଇଥିଲୁ అయ్యమతి పటియా ଏବେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ఒడే బతకాచై ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ତିନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାମତେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାଲିତେ ଅଜିଉ ଆଉ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଙ୍ଗମତେ ମରି ଯାଇଥିଲୁ ହାଇମତେ ଆମର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଅରେ ମାର ବାରେ ଡାଙ୍ଗା ସଇ ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଣିଦେଲେ ଅରେ ବାରେ ଯୀଶୁ ସଇ ଆମର ଅପମାନ ଦୂର କଲେ ଅରେ ମା ଅପମାନ ଦୂର କେ ସେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ ଅରେ ମା ପାପ କ୍ଷମା କେ ଆମର ରୋଗ ଦୂର କଲେ ମାର ରୋଗ ଦୂର କେ ସେ ଆଉ ଆମରକୁ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଖୋଜିକି ରକ୍ଷା କଲେ ଅରେ ମାର ଜାଙ୍ଗମତ ପଟି ମଗ ପଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର यार ଅଛି मार राह केल मन ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ अरे लोग दुआए ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ दर्शन को सब तक ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ କି अरे क्या पादम नहीं की ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ କି पाप गेल पादे के ଆମେ ପାପ ପ୍ରତି ମରିଛୁ କି अरे पाप तल हय बने के ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ପାପ ପ୍ରତି ଯଦି ମରିଛୁ अरे जति पाप अंदर हय तुस्ते पाप ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଜୀବିତ ଅଟୁ अरे महाप्रभु को सब जीवतल मना ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ अरे परमाणु अमेरिका मास करते ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖୋଜିଲେ ऐसे कि महाप्रभु मग परते से ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଣିଲେ और काल जीवता से ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ और रास्ता देता से ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ प्रभु इतन वाक्य तर आशीर्वाद से ସମସ୍ତଙ୍କୁ प्रदान कर